السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للتلامذ ديال الإتنسال فيزيك ديال لا بروميير اني سابع دولي، عندي هنا طالبين لي لاباج 45 غنبدا بها بسم الله. دونك باج 45 كنتمنى ان يبان لكم كل شيء. كنتمنى انا كنحاول ما امكن انني ننزل الكاميرا الحد ديالها باش يبان. كنظن لا بروميير كيستيون غادي نحاول ما امكن انني نقرب هاد الدفتر نحطها. لا بروميير كيستيون هو عباره على كيو سي ام. هذا الكيو سي ام هذا يعني كيو سي ام 1 هو un gaz est wesh expansible, compressible et inexpansible. Un gaz, voilà, et les deux, expansible ou compressible. Donc un c'est A et B. A et B. C'est A et B. 2. Un gaz n'a pas de forme propre, volume propre, pression propre. Donc, un gaz n'a pas de forme propre ni de volume propre. يعني A هي A et B. A et B. 3. Quand on augmente le volume d'un gaz enfermé, sa pression, mais le volume d'un gaz enfermé, sa pression, comment elle diminue? Quand on augmente le volume, sa pression diminue. C'est-à-dire, 3, c'est B. 3, c'est B. 4. Quand on diminue le volume d'un gaz enfermé, sa pression, يعني العكس. إلا كانت هابطة هذه augmente, c'est A. Donc 4 c'est A. كملنا ال QCM1 غنمشيو ل QCM2 QCM2 عندنا 6 عندنا 5 Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est 5 maintenant pour une même quantité d'air. Pour une même quantité d'air, dans quel cas la pression exercée par l'air est la plus grande? Est-ce que c'est A, l'air est قليل, ou la B, l'air شوية, ou la C, l'air يعني شوية عنده متنفس. C'est A. 5 c'est A. La pression exercée par l'air, non, c'est A. L'air, 5 c'est A. 5 c'est A. Alors, 6. Je 6. Lequel de ces appareils est utilisé pour mesurer la pression atmosphérique? هذا هو l'appareil اللي كنعبروا بها l'atmosphère. Donc c'est A. 6 c'est A. Alors 7, la question c'est indique le cas où l'air dans la seringue n'est ni comprimé ni détendu. يعني عندنا 1030 1013 950 هذا هو لو كا ديال السرنج اللي هو ni comprimé ni détendu. يعني 7 c'est B. 7 c'est B. 7 c'est B. غادي نمروا ها هما الاجوبه. كنتمنى انكم تشوفوهم. الأجوبة ديال الصفحة 45. هنا غادي ننتقلوا للصفحة رقم 46.
46 عندنا فيها واحد لينونسي نقراه. هاد لينونسي هذا attendez un petit peu. La photographie c'est contre هاد الصورة c'est contre utilise une expérience semblable à celle réalisée par Megborg. Deux hémisphères هادو les hémisphères deux ملي جمعوهم ولا une sphère بحال الأسطوانة hémisphères métalliques de 40 centimes de diamètre sont appliqués l'une contre l'autre sans aucun système de fixation et forment une sphère. يعني ما درناش فيهم شي حاجة اللي غادي تفيكسيهم بحال السفير. À l'aide d'un tuyau muni d'un robinet, on aspire l'air contenu dans la sphère. Lorsque l'air est aspiré, des élèves ont essayé de séparer les deux hémisphères, mais ils n'y sont jamais arrivés. Alors, avant l'aspiration de l'air, compare la pression à l'intérieur. La pression, ils se sont égaux. Les deux, non, page 46, page 46, les deux pressions sont égaux. Les deux, question 1, les deux pressions sont égaux. يعني متساويين. سؤال رقم 2. سؤال les deux pressions sont égaux. كنتمنى انكم تكتبوا الاجوبه. راني تنخلي لاباج. السؤال الثاني هو qu'appelle-t-on la pression externe. يعني هذاك لا بريسيون اللي هو خارجي شنو كيتسمى؟ لا بريسيون اتموسفيريك يعني الضغط الجوي. لا بريسيون atmosphérique. La pression atmosphérique. En 3 سؤال رقم 3 كنحاول نخلي تتشوفوا السؤال كي كتبتو. سؤال رقم 3 avec quel instrument peut-on mesurer la valeur de cette pression? Quel instrument اللي غادي نمزورو به؟ هذا c'est un baromètre. un baromètre كيتسمى البارومتر. البارومتر هو باش كنقيسو هذاك لا بريسيون. Que modifie-t-on lorsque l'on aspire l'air intérieur de la sphère يعني شنو كنموديفيو ملي كنخرجوا هذاك الهواء اللي داخل لا سفير. يعني ملي كناسبيريو هذاك l'air contenu à l'intérieur de la sphère كنموديفيو la pression interne. La pression interne اللي هي la pression interne diminue. ديك ملي كنجرو اولا كنحيدو داك الهواء اللي لداخل ديال لانتيريور كنحيدوه يعني داك الضغط اللي هو داخلي تيقل. diminue باش نشرحها مزيان. يعني lorsqu'on aspire l'air contenu à l'intérieur des deux hémisphères ou là à l'intérieur de la sphère
هي بحال لا سفير حيت الاسطوانه تكونت لينا من هذوك لي دو hémisphères à l'intérieur de la sphère la pression كما قلنا la pression يعني الضغط la pression interne الضغط الداخلي اللي هو الداخل interne diminue كينقص diminue cinquièmement 5 رقم 5 pourquoi ne peut-on plus séparer les deux hémisphères avec aspiration de l'air يعني علاش ما يمكن ليناش نفرقوا هذوك les deux hémisphères après l'aspiration de l'air يعني ملي حيدنا l'air هذوك الاسطوانات بجوج لصقوا علاش لانه ذاك الضغط اللي هو خارجي كيكون اكثر من الضغط الداخلي يعني on ne peut pas غادي نبدا هنا on ne peut plus أحسن séparer les deux hémisphères les deux hémisphères après aspiration l'aspiration de l'air car كما قلت la pression externe يعني الضغط الخارجي la pression externe devient يعني تيولي أكبر plus grand la pression externe devient plus grande que la pression interne يعني داك الضغط الخارجي تيولي اكبر من الضغط اللي هو داخلي. كنتمنى ان يبان لكم لان الكتابه عندي صراحه مع الفرنسيه كنكتب بالزربه سي بور سا دغيا ما كاين اللي ما تيفهمش. الوغ نيميرو 9 رغم انني راه تنعاود الفكره باش تاخذوها. نيميرو 9 vrai ou faux. عندنا la pression d'un gaz عندنا 9 غنبقى ندير غير vrai ou faux. غندير 9 1 عندنا A عندنا B عندنا C عندنا D ياك عندنا E وعندنا F G غادي نستفهم هنا وندير vrai ou faux. Alors, la pression d'un gaz enfermé diminue lorsque son volume diminue. Faux. Il a enfermé diminue le volume qui est là. Faux. C. Ou la B. L'unité internationale de la pression est le bar. Vrai. Le bar. L'atmosphère ou là, le bar. Vrai. C'est la pression d'un gaz enfermé diminue lorsque le volume augmente. C'est vrai. يعني صح إلا كانت la pression enfermée كتهبط donc le volume augmente. Lorsque la température de l'air atmosphérique يعني الحرارة ديال الغلاف الجوي augmente, la pression atmosphérique diminue. La pression atmosphérique diminue. Faux. Un gaz est compressible et expansible. Vrai. Non, faux هنا وهنا F ما مشيت هكا. Vrai. F. La pression atmosphérique dépend de l'attitude. La pression atmosphérique dépend يعني الضغط
الجوي dépend de l'attitude vrai يعني حتى الاسبيتو تيلعب دور يعني بحال الارتفاع. Pour mesurer la pression d'un gaz enfermé, on utilise le baromètre. Pour mesurer la pression d'un gaz enfermé, on utilise le baromètre. C'est baromètre باش كنعبرو c'est vrai. C'est vrai. بالنسبة لهذا السؤال هذا السؤال هذا ديال l'unité internationale de la pression et le bar B راني درت فيها vrai. علاش؟ حيت ممكن كاين الباسكال وكاين لاتموسفير وكاين البار باش ما يقولوش انا حتى البار راه سي اون يونيتي ديال لا بريسيون. شكرا لكم على التتبع ديالكم على التعليق ديالكم الايجابيه. وهذا هما الاجوبه ديال هذه الصفحه 45 والصفحه 46 وان شاء الله الى الملتقى في تمارين جديدة وشرح جديد للدرس ديال لا بريسيون اي لا بريسيون اتموسفيريك. شكرا لكم على التبع ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الايجابيه والمحفزه.